हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल। आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ एयर इन्डिया प्लेन क्रास हुनुको कारण के हो र पहिला हामी चाहिँ एयर इन्डियाको हिस्ट्रीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ र वाट मे बी द कन्सिक्वेन्सेस फ्रम द फाइनान्शियल या इकोनोमिक एस्पेक्टको रूपमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। एन्ड आई बिलिभ द्याट कि आजको डिस्कसन इभन दो यु आर स्टडिङ इन द एरिया अफ म्यानेजमेन्ट भनौँ या इकोनोमिक्स भनौँ या इभन इन द एभिएसन सेक्टर टु, द्याट विल बी इम्पोर्टेन्ट your learning material for all of you friends. Now based on this background, let's move to the discussion on the brief history of Air India. अब Air India भनिसकेपछि पहिला यसको नाम साथीहरु चाहिँ एयरलाइन that's founded in 1932 as a Tata Airlines थियो साथीहरु चाहिँ र फर्स्ट scheduled service was inaugurated in 1932 by JRD Tata। उहाँको जन्म भन्ने बित्तिकै अब 29 जुलाई अब जस्तो कि 1904 र 29 नोभेम्बर 1993 मा उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो। एन्ड एट द टाइम इट्स हेड क्वार्टर वाज लोकेटेड इन बम्बे, जसलाई अहिले मुम्बई भनिने गरिन्छ इन्डिया। र आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार साथीहरु चाहिँ 1946 टाटा एयरलाइन्स was converted into public company and renamed as Air India. Air India struggled to remain competitive and a significant loss in its market share. After India also initiated economic liberalization, and that causes so many other airlines companies they started their operation in India, and that is why like Air India struggle to remain competitive, जसलाई हामीले अब इभन द स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ गर्न सक्छौँ साथीहरु चाहिँ या बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कन्टेक्स्टमा। ओके, सो इज द सिग्निफिकेन्ट मार्केट सेयर के भयो भने ग्रेजुअली एयर इन्डिया को डिक्लाइन हुन गयो बिकज अफ यु क्यान से द्याट सो मेनी एयरलाइन्स कम्पनीज इनिसिएटेड देयर अपरेसन इन इन्डिया। अब जाउँ साथीहरु चाहिँ नाउ लेट्स टक अबाउट कि द्याट्स अब एयर इन्डिया अब AI 171 अहमदाबाद प्लेन क्रास इन 30 सेकेन्डको बारेमा कुरा गरौँ साथीहरु चाहिँ। र बिफोर द्याट दिस एयरक्राफ्ट has been designed to be able to fly even with one engine as per Boeing company claim that, and so that most likely cause of crash is the double engine failure हुन सक्छ because the company claim that या एउटा पनि उसको मेसिन यदि ठीक भएको भए अब द्याट्स क्राफ्ट एयरक्राफ्ट चाहिँ अब क्रास हुने थिएन एउटा रिजन। अर्को चाहिँ बिकज अफ द अल्टिट्युड वाज सो लो एन्ड द पाइलट have had a very little time, जस्तो कि less than 30 seconds to do an emergency landing. This is really terrible situation भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ। and consequently just within 30 seconds after takeoff from the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, Air India जस्तो कि AI 171 crashed on the Ahmedabad college को hostel मा crash गर्यो साथीहरु। that you could see the picture as well, and this is really you could imagine कि अब त्यहाँ का विद्यार्थीहरु भनौँ या स्टाफहरु कतिको अब उहाँहरुको अब भन्नुपर्छ कि अब अकाल मृत्यु भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ। र एयर इन्डिया confirms that 141 passenger including crew members died, जसमध्येमा 1 ब्रिटिश सर्भाइभ जसको नाम चाहिँ विश्वास कुमार रमेश। अब यसलाई मिराकली भन्नुपर्छ कि सिट नम्बर 11A जसमा यो क्रासमा साथीहरु चाहिँ जसमा इन्डियाको चाहिँ 169 र ब्रिटिश चाहिँ 53 र पोर्चुगल्सको चाहिँ 7 इन्क्लुडिङ क्यानाडाको चाहिँ 1 बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो, द्याट्स 142 र जस मध्येमा एकजना जीवित इज भगवानकै चमत्कार भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ। र इभन द्याट्स एयरक्राफ्ट इन्भेस्टिगेटर ब्युरो भनौँ एज has recovered the digital flight data recorder जसलाई हामीले ब्ल्याक बक्स भन्छौँ, एन्ड विच डिटेल्स अबाउट द त्यो टाइममा खासै what type of discussion भनौँ या कस्तो सिचुएसन भएको होला, that is the matter of research by the aircraft investigator bureau। र even in total as for media I'm talking about साथीहरु कि at least 290 people
had died, as for the senior doctor at the Ahmedabad civil hospitals. This is all about your is crash को situation crash के कारण हुन सक्छ. From we could do the research in this area when you are doing the research in the aviation management like that. अब जाउँ साथीहरु चाहिँ what about the Ahmedabad like this plane crash and the financial and economic impact को कुरा गरौँ. That's you could see the picture is the like just the Boeing company, and this is all about US companies as a big investment required from the manufacturing. At the same time, when you are going to buy the aircraft, it's a big investment. What may be the implications for the aviation sector भनेको आजको फेरि डिस्कस गर्नेछौँ साथीहरु चाहिँ. And after this crash साथीहरु चाहिँ Boeing stocks declined to 5.5%, that is the dollar 202.17 when Wall Street opened for the trade Thursday, that's June 12, 2025, just hours after the London bound aircraft crashed भनिसकेपछि साथीहरु चाहिँ. And even the Indian aviation stock like your Indigo भनौँ, SpiceJet भनौँ, Boeing भनौँ या aerospace suppliers declined sharply on Friday, June 13. And यसको मुख्य कारण भनेको एउटा चाहिँ क्र्यासको भयो साथीहरु चाहिँ. अर्को चाहिँ that is अब जुन because of is a tension among the Middle East countries, the global crude oil prices increases हुँदाखेरि चाहिँ यसको effect भएको हो. That's a stock price. And next is very interesting. That's when you are even the study in the student in the area of insurance management, risk management. The aviation insurance claims are expected to exceed US dollar 120 million, and जसले गर्दा higher future premium भन्छौँ जस्तो company point of view मा. र next one is that जस्तो stricter coverage term भन्ने बित्तिकै is from the now अब company would have a more liability भन्न खोजेको. That means we pay the insurance premium, then at the same time that will be the probable liability to the company. Okay, normally in the accounting class we used to discuss as a contingent liability को रूपमा. That's the future uncertain part. Next one is that such events test investor sentiments भन्छौँ, and which is emotions driven या short term moves भन्नुपर्छ. And that's why there is a need of diversification भन्नुपर्छ साथीहरु चाहिँ. And the use of the fixed income options which help to balance the risks during the uncertain phases भन्छौँ. So your case whatever I discussed today, this is all about your the brief history of कि Air India को is all about कहिले start भयो and what happened after the economic liberalization instituted in India in 1991. र त्यसपछि I also discuss about the simple the Air India crash case and how it impacted the overall international stock market भनौँ या financial या economic perspective aviation sector मा including insurance sector मा साथीहरु चाहिँ. यही भन्दै म आजको भिडियोलाई यही कन्क्लुड गरे साथीहरु चाहिँ. यदि तपाईहरुलाई आजको डिस्कसन मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल फाइनान्स गुरु पवन कुमार झाले सब्स्क्राइब गर्नु होला. थ्यांक यू all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.